أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Salam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya orang itu suka gue. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والضالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله
كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به أنيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من أهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل هو فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجهته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرجته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويغفله جده ثم عمه الشكيك أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sungguh menggoncangkan. Di aras saja malaikat penasaran. Qila huwa Adam. Ketika malaikat bertanya qila huwa Adam, malaikat spekulasi, adakah itu Adam? Makanya pakainya segot tamrid. Qila huwa Adam. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal marotib.
Adam sendiri bilang, bihi uniluhu alal marotib. Dengan beliau saya menghaturkan derajat yang paling tinggi. Malaikat masih penasaran juga. Kenapa malaikat penasaran? Kita sama jenengan masih ingat. Ketika Gusti Allah menciptakan Nabi Adam itu, malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini lebih mengguncangkan lagi. Nurnya Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Adam. Bisa kita bayangkan, sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat itu mesti memancing penasaran. Jenengan buka kitab Balaghah namanya tasyawwuq atau penasaran. Siapapun akan penasaran dengan sesuatu yang hebat yang masih disembunyikan. Berikutnya, malaikat meneruskan spekulasinya. Kenapa malaikat spekulasi? Saya pikir malaikat pernah juga ikut metodologi penelitian. Sebab malaikat membuat hipotesa. Hipotesa itu mesti hubungan satu variabel dengan variabel. Ya mesti sampean iso. Iya. Oke. Iya. Malaikat kemudian bertanya lagi. Qila huwa Nuh. Mungkin dia adalah Nabi Nuh. Sebab dalam Al-Quran, dalam tafsir diterangkan bahwa syariat yang pertama kali diturunkan, syariat yang pertama kali dijalankan itu adalah pada zaman Nabi Nuh. Itu. Mungkin dia Nabi Nuh. Dijawab lagi, enggak mungkin lah kalau Nuh itu. Karena beliau, Nuh itu justru selamat. Atas jasa beliau, Nuh dan keluarganya itu selamat. Dan orang-orang yang berbeda pilihan, berbeda pandangan dengan Nuh itu binasa semuanya. Tidak mungkin kalau itu Nuh. Biarpun Nuh itu syariat pertama kali diturunkan kepada Nabi Nuh. Malaikat tidak terima, mungkin ini malaikat kelas ngeyel ini. Qila huwa Ibrahim. Barangkali dia Ibrahim ya. Wah, hipotesanya kok banyak sekali ya. Barangkali dia Ibrahim. Dijawab qala Ibrahimu bihi takumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Dengan Nabi Ibrahim, dengan Kanjeng Nabi Muhammad, justru hujahnya Nabi Ibrahim itu semakin kuat untuk menyikat ubadil asnami wal kawakib, untuk menyikat animisme dan politisme dan dinamisme. Bingung, lah iki njur sapa kok ketoke kok kaya jos dhewe. Setelah Nabi Ibrahim kayak gitu, kenapa kok takumu bihi hujjatuhu? Jenengan masih ingat argumen yang tercatat dalam Quran, argumennya Nabi Ibrahim itu justru yang dipuji. Setelah itu belakangnya mesti fabuhital ladzi kafar. Kalau Tuhanmu bisa menghidupkan, jawabnya saya bisa menghidupkan. Nabi Ibrahim justru terbukti saktinya. Tuhanku itu memunculkan matahari dari timur menuju ke barat. Nek Tuhanmu sakti njajal, matahari terbitkan dari barat. Tapi kita ingat dalam hadisus syafa'ah, dalam Sahih Bukhari hadisus syafa'ah, Nabi Ibrahim itu ketika dimintai syafaat dia tidak berani. Syarahnya hadis bilang, kenapa Nabi Ibrahim tidak memberi syafaat? Nabi Ibrahim itu pernah menipu 3 kali. Ojo ditiru. Mosok ngono, bisa lihat Sahih Bukhari hadis syafaat. Pertama ketika dia ditanya, kamu kok tidak ikut berburu? Ini sakim, saya sedang sakit. Kedua ketika ditanya, sing mbok gowo iku sapa awakmu kok nggowo wong wedok? Dia adalah saudaraku. Yang ketiga ketika ditanya, mam fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Jawabnya, bal fa'alahu kabiruhum hadza.
Itu. Makanya jenengan kitab Bukhari hadis syafaat ketika umat itu bertanya kepada Ibrahim. Kenapa bertanya kepada Ibrahim? Karena dia adalah Abul Anbiya. Itu. Ibrahim pernah 3 kali. Itu. Tapi ya nanti jenengan menipu aku niru Nabi Ibrahim, ojo. Nanti di akhirat sedo. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Malaikat curiga, paling iki Nabi Musa iki. Nabi paling sekti juga paling. Sudahlah, kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel. Bani Israel itu bani kacang. Paham maksud saya kacang ya? Kacang itu kakean cangkem. Bani Israel itu bani kacang. Mosok ngono. Mari kita buktikan bersama. Surat Al-Baqarah itu kan gara-gara Bani Israel ngeyel. Iya kan? Surat Al-Baqarah kenapa namanya Baqarah? Menceritakan Bani Israel ngeyel. Ketika ayatnya Mbak? Qala Ibrahim. Ya, saya biasanya kalau di rumah itu saya antadbahu bakorotan. Mohon maaf saya urusan ayat. Biasanya kalau di rumah saya moco ayatnya depan terus ila akhirihi gitu. Jadi kalau misalkan saya bingung ila akhirihi, bojo saya suruh, kowe sing nerusno, aku sing ila akhirihi. Gitu. Surat Al-Baqarah gara-gara Bani Israel ngeyel. Tapi perlu dicatat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah turunan dari Bani Nabi Ibrahim. Lah kok begitu? Mari kita cek di Al-Milal wan Nihal juz 2. Kanjeng Nabi Muhammad itu begini, Gusti Allah itu menciptakan nur dulu. Sejak Nabi Adam nur itu ada di dada atau di jidat orang-orang pilihan. Jadi orang kok jidatnya padang, mesti dene pinter dipilih Gusti Allah. Sampean kok jidate burem, ya harus banyak cuci muka. Mosok begitu? Kita cek di kitab Al-Milal wan Nihal juz 2. Mulai zamannya ada. Lah nur ini pindah terus fisul bikulil anbiya. Itu nabi dari Nabi Adam turun ke Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai tok Nabi Ibrahim. Sahayanya Gusti Allah ini dibagi 2. Satu diturunkan kepada Ismail, yang satu diturunkan kepada Ishak. Yang ke Ishak disebar menjadi Bani Israel sebab Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak Yusuf wa alihi wa ashabihi. Padahal Gusti Allah punya skenario. Karena Bani Israel itu mendapat nur tersebut pecahan dari Ibrahim, Bani Israel rumangsa tinggi. Skenario the hidden agenda. Biar kelihatannya gaya dikit gitu loh maksud saya. The hidden agenda. Nur yang ke Ismail ini disembunyikan sampai sama Gusti Allah. Muncul sampai Adnan sampai akhirnya tok Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini malaikat penasaran. Kalau malaikat penasaran macam-macam, pikiran saya sederhana. Satu, wong penasaran itu biasanya karena tidak mampu atau juga ingin tahu. Terkadang juga malaikat itu iri. Wong malaikat macam-macam mau lho, tugasnya isane dekne itu mbok kon salat ra iso. Dene mon nahnu nusabbihu bihamdika wa niqati salat. Malaikat senengane mau maca tasbih tok. Dadi sampean sok mben nek upama kangelan sangu tasbih. Malaikat nek ape ngisap tasbih wong ayate nahnu nusabbihu bihamdika wa niqati salat. Dadi kongkon maca tasbih, kongkon tahlilan seneng malaikat. Sampean kongkon tahlilan ya seneng setengah malaikat.